محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ جرنیل اہل حدیث شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب، ان کی آمد سے قبل ذرا زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ جنہوں نے جانا ہے وہ چلے جائے، باقی ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، جرنیل اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب۔ تمام احباب کے لیے کھانے کا بڑا زبردست انتظام کیا گیا، سبھی احباب کھانا کھا کے جائیں۔ تشریف لا چکے ہیں شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب۔ السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سامعین محترم اور بیٹھ جا پتری، خطیب پاکستان، شیر اسلام اور ساڑھے مسلک دے عظیم ترجمان مولانا محمد یوسف پسروری صاحب دے لاجواب اور بے مثال خطاب دے بعد پتری تھوڑی جی آواز کھول دے، میں انشاءاللہ الرحمن خطاب کرنے واسطے کھڑا نہیں ہویا، صرف تانوں مبارک دین واسطے کھڑا ہویا۔ انہاں دا خطاب لاجواب اللہ قبول فرمائے اور تساں احباب دا سننا اللہ مقبول کرے اور ساریاں نو اللہ عقیدہ توحید عطا فرمائے، اور جنہاں نو اللہ نے توحید عطا کیتی انہاں نو اللہ دیتے زندہ اور قائم رکھے، اور ساریاں دا عقیدہ اللہ قرآن و سنت والا بنائے۔ میں دیکھ رہا تقریباً میرا خیال 2 تو اتے سوئی چلی گئی، مگر تسا احباب دی محبت ہے، نوجوانہ دا پیار سی، کہہ رہے سن مولانا صاحب تسی پاویں 2 منٹ تقریر کرو، ضرور آیا جے۔ میں میزبان ہون دی حیثیت نال، چونکہ میرا شہر ہے اور میں سامعین دے وچ اپنے آپ نو سمجھنا، باوجود اس بات دے منتظمین دے اندر میں اپنے آپ نو شمار کرنا، اور میزبان دی حیثیت نال، جبکہ ساڑھے مسلک دے شیر بہادر اور دلیر، نڈر بے باک بے لوس اور بے خوف قائد جرنیل مولانا محمد مشتاق چیمہ صاحب الحمدللہ تشریف فرمان ہے۔ میں سارے احباب دی موجودگی دے اندر اس بات دا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایز اے میزبان میں الحمدللہ حاضری دینا اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھنا، اور پھر نوجوانہ دا اے جذبہ اور ولولہ ہے۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد آئے، گھر جوان ہوں میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری کچھ کم میری سکندری سے نہیں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے
میں ان کا روحانی فرزند ہونے کی حیثیت سے اپنے شہر گجرانوالہ میں یہ کھل کر کہنا چاہتا ہوں، وہ وقت آنے والا ہے پاکستان کی فضاؤں میں عرش والے کی الوہیت، مدینے والے کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرانے والا ہے انشاءاللہ۔ اور دوستو جیرا داما ظہیر دا روحانی بیٹا نعرے دا جواب دوے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہید ملت، شہید اسلام، شہید ملت، شہید اسلام۔ یہ بازو کس کے، یہ بازو کس کے؟ تو انہوں میں میرے پتر نے جگا چھڑیا ہے، اور انشاءاللہ اے ساڑی قوم دے جوان الحمدللہ جنہاں نے شہداء اہل حدیث دیاں تقریراں سامنے بہ کے تے نہیں سنیاں، مگر کیسٹاں دے اندر، سیڑیاں دے اندر واہ ربا تو انہاں کو کتنا اپنی رضا دا طلبگار بنا کے کام لیا ہے کہ 30 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، نوجوانہ دے دلہ چ اجے بھی اس طرح جویں کرنٹ ہندہ اللہ دے فضل و کرم۔ میں اس جگہ تے کہ گل تو انہوں دس کے اجازت چاہنا تے تو اڈیلی دعا کرنا۔ 27 فروری نو میری تقریر سی ضلع قصور ہے، بلکہ 3 تقریراں بگری ایک گاؤں ہے بگری، زور دی نماز تو بعد اور عشاء دی نماز تو بعد سلامت پورا محلہ قصور، اور پھر تیسری تقریر بیگ پور ٹینگ شاہ دے کول۔ میں قصور جا کے تذکرہ کیتا، زوروں بعد تذکرہ کیتا، آخری جلسے تذکرہ کیتا۔ میں 27 فروری نو حضرت علامہ شہید نے قصور شہر میں بہت بڑے جلسہ عام سے 27 فروری کو یہ الفاظ کہے تھے، کبھی یاد کیا کرو گے جب ہم نہیں ہوں گے اور تم اپنے بچوں کو ہماری داستانیں سنایا کرو گے۔ اور علامہ شہید نے فرمایا تھا اہل حدیث کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو لوریاں دیتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ بیٹا غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکانا، سر کو کٹوانا گوارا کر لینا، مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکانا گوارا نہ کرنا۔ میں اتھے 3 جلسے اج تذکرہ حضرت علامہ شہید دا کیتا، اج بھی قوم یاد کر کے رو رہی ہے، قوم یاد کر رہی ہے، اور انہوں نے بھلا نہیں سکی کیوں جنہ رب واسطے دین واسطے کام کیتا ہے۔ میری پتری دا آرڈر سی اے شعر ضرور سنایا۔ ستی ہوئی قوم، یار آواز کیوں کٹ جاندی؟ ستی ہوئی قوم نو جگا چھڑیا، حق دا پرچم لہرا چھڑیا۔ ستی ہوئی قوم نو جگا چھڑیا، حق دا پرچم لہرا چھڑیا۔ نام سی جس دا احسانی لئی ظہیر، اللہ ہی علا کل شیء قدیر۔ جھوم جھوم پڑھ دا سی رب دا قرآن، مسلک دا پروانہ سی حبیب الرحمن۔ کھل ڈل کے کردہ سی یزدانی تقریر، اللہ ہی علا کل شیء قدیر۔ دعا کر دیو اللہ شہداء اہل حدیث دے جنتی درجات بلند فرمائے۔ میرے عزیزو تہاڈی کانفرنس دا عنوان شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننا ذرا۔ خالق کائنات نے فرمایا سونیو
اعلان فرما دیو قل یا ایوہناس ساڑھے بارے جیڑی گل مشہور ہے نا اے کل چار کل نہیں مان دے میری پتری اور میرا پترو میرا پتر تینو کون کہندہ اسی چار کل نہیں مان دے قرآن پاک جننے کل نے اسی تے بے شمار کل ماننے ہیں تو کہنا چار کل نہیں مان دے قل هو اللہ احد قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کان آباؤکم قل یا ایوہا الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل یا ایوہا الناس میرے پیارے حبیب علیہ السلام جی اعلان فرما دیو کہ میں ساری کائنات واسطے رسول بن کے آیا ساری کائنات واسطے رسول بن کے آیا صدقے جائیے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تو اللہ سبحانہ و تعالی پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبو پتر آواز تے تھوڑی جی کھول اگے سیٹ سی اور پھر کٹ گئی آواز کھول یہ کوئی مسئلہ بار پولیس دا میں جو آواں اللہ دے فضل و کرم دے نال سارے شہر دے کوئی کسے مولوی تے پرچہ نہ پولیس کرے اے پرچہ میرے کلے تے کر لیا کرو میری جماعت اور میرے مسلک دے کسے مولوی نو پریشان نہ کریا کرو میں اس کا ذمہ دار تو جو فرمانا ذرا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یحببکم اللہ آؤ تو انہوں ترجمہ سنا دیا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا وہ دوسرے مولویاں ماری ہیں جی نہیں کردہ گیا انہوں کھڑے سپیکر نو پتہ لگ جاندہ بھی آگیا ہے نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کچھ کمال نہیں یہ رب کا کرم میرا کچھ کمال نہیں یہ گاڈ کا کرم کہ اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا دار چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی جب سے سیرت مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا جب سے سیرت مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں رب کی بارگاہ میں وہ ریجیکٹ ہو گیا رب کی بارگاہ میں وہ ریجیکٹ ہو گیا اور میں ترجمہ سادہ لفظاں دے اندر کر دیا حنفیو تم بھی سنو مالکیو تم بھی سنو شافیو تم بھی سنو حنبلیو تم بھی سنو چشتیو تم بھی سنو قادریو تم بھی سنو سوروردیو تم بھی سنو نقشبندیو تم بھی سنو امامو تم بھی سنو حکمرانو تم بھی سنو اور سارے علماء جان لے ہماری دعوت کو جو تمہارے امام ہیں وہ ہمارے امام اعظم کے غلام ہیں الحمدللہ شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس علماء کرام تو اڈے جننے امام نے وہ سارے ساڑے سونے نبی دے غلام نے کبھو ہم مل کے بڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا اور کسی نے کوئی گال نہ آئے او جی امامہ نو نہیں مان جی میں کول دے بارے کہتے ہیں چار کول نہیں مان تسی دے ایک مان دے ہو
اسی دے سارے ہی ماننے ہیں سانو شافی نال محبت ہے احمد بن حنبل پیارا ہے مالک نو اسی سمجھنے ہیں ولی خدا دا پارا ہے امام ابو حنیفہ ساڈی اکھاں دا تارا ہے اسی ہر دی عزت کرنے ہیں ہر ایک دا شان دلارا ہے پر اسی اماماں دے نام دے اتے اپنا مذہب چلاؤں دے نہیں اسی چھڈ محمد عربی نو نہ ہور کسے دا لاؤں دے نہیں ساڈا مذہب مدینے والے دا اسی اسے دا نا لینے ہیں کسے ہور دا مذہب جائز نہیں اسی ٹھوک بجا کے کہنے ہیں جنہیں تواڈے امام نے ساڈے پیر دے غلام نے کہو ہاں سارے مل کے صلی اللہ ہو جتنا مجمع آواز نہیں صلی اللہ ہو اچھی آواز نال صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم تو میرے عزیزوں اور بھائیوں اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ساڑھے تے مالک دا بہت بڑا احسان رب نے کڈا سونا عقیدہ سانو عطا فرمایا پسروری صاحب بار بار قل هو اللہ احد پڑھ دے سن ٹھنڈ پیندی سینے مالک دا نام لیں دے سن ایمان تازہ ہندہ سی اللہ دی توحید دا تذکرہ کر دے سن ایمان دے اندر اضافہ ہندہ سی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آؤ ترجمہ کر دیا لم یلد ولم یولد رب نے توحید والی کار چھڑی حد ہونتے سبحان اللہ کہہ دے سب نعرہ صاحب گل سن والی جے لم یلد ولم یولد رب نے توحید والی کر چھڑی حد مولا مہربان کولوں کا دے لئی سنگنا شہنشاہ نو چھڑ کے فقیراں کولوں منگنا ساڈے نال رکھنا ایویں ہی حسد رب نے توحید والی کر چھڑی حد زکریا نے ویخ دیتی رب نو آوازیا 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا نبی جی تھو منگ دینے انو مار ساد رب نے توحید والی کار چھڑی ہاتھ اور پیدا جے نہیں ہویا سونا تے میلاد کی منانا ہے سال بعدوں ساڑھے اتے فتوے کا دلانا ہے سوچ کے جواب دیں ہوشیا اجاد لم یلد ولم یولد اے بھی میری گل ہون سن لے ماں دے اچنیا خاکیاں دے کار کدی نوری نہیں ہو جمعیا مولویاں دی مات ماری لوکاں نالوں واد مولویوں کھیرا کھانا لے حلوہ کورما چورما پھرنی کسٹڈ رمالی سیویاں کھاننو شیر حق سناننو ہیر پھیر مورا کھا کے مر جو مورا کھا کے مر جو سنگاڑے کھا کے مر جو بیان حدیث دا اے ترہ امتیاز ہے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ خنجر کھا دے کہنے لگے میری تاریخ ہے وے خنجر کھانے مگر حق سنانا خنجر کھانا حق سنانا جیلہ جانا حق سنانا مقدمہ منوانا حق سنانا گالیاں کھانا حق سنانا الزام لوانا حق سنانا بہتان لوانا حق سنانا میری تاریخ ہے وے گالیاں کھانا حق سنانا ادھر کیا ہے حلوہ کھانا حق چھپانا وہابی کی یہ گالیاں کھانا سچ سنانا تھینک یو میری پتری ویری مچ میری پتری ویری مچ تھینک یو نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہ سر ہم کو رب ذوالجلال نے دیا ہے کسی اور کے آگے اس کو جھکایا نہ جائے گا ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے لوگوں اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا شریعت مصطفیٰ کی کافی ہے یارو ہم کو اس شریعت کو تماشا بنایا نہ جائے گا مل گیا ہے یارو ہم کو جنت کا راستہ اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا مہر لگی نہ ہو جس کھانے پہ مدنی کریم کی وہ کھانا ہمیں ہرگز کھلایا نہ جائے گا للکار میری سن لو بزدل حکمرانوں قرآن و سنت کی آواز کو دبایا نہ جائے گا انشاءاللہ
سارے مل کے کہو انشاءاللہ۔ للکار میری سن لو میرے شہر کے باسیوں، شہداء کے مشن کو دبایا نہ جائے گا، اور انشاءاللہ مجھے وہ بھی الفاظ یاد ہیں شہید ملت کے رحمت اللہ علیہ کے یوتھ فورس کے جوانوں، میں تمہیں لڑاؤں گا رب کے قرآن کے لیے، میں تمہیں لڑاؤں گا مدینے والے کے فرمان کے لیے، میں تمہیں لڑاؤں گا عرش والے کی توحید کے لیے، میں تمہیں لڑاؤں گا مدینے والے کی حدیث کے لیے، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے میں تمہیں جیتے جی جنت کی طرف لے کے جاؤں گا۔ ہائے علامہ شہید نے وہ الفاظ کس انداز سے کہے تھے، میں تمہیں جیتے جی جنت کی طرف لے کے جاؤں گا۔ عرش والے نے جنت البقیع دفن کروا کے دس دیتا لوکاں نو میری جنت السادہ سی، روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے، اسی لیے جابر حکمران لوگوں علامہ کی للکار سے کانپتے تھے، علامہ جو رو کر دعا مانگتے تھے خدا سے حبیب خدا مانگتے تھے۔ حقیقت پہ یہ بات مبنی ہے لوگوں، مدینہ میں تھوڑی سی جا مانگتے تھے، اور اجے تک وہ چنیوٹ دا نقشہ تو اڑیاں اکھاں دے سامنے آج تک لوگ جانتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، لوگوں کو یاد ہے۔ لوگوں سنو، نہ میرے رب کا کوئی شریک، اسی طرح نہ میرے مصطفیٰ کا کوئی شریک۔ ہم غریبوں کا مسلک سن لو، جو بات رب کائنات نے امام کائنات کے لیے کہہ دی ہے وہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ آنکھوں سارے مل کے صلی اللہ، جتنا اجتماع آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کڈا بیوقوف سی غلام احمد قادیانی جنہیں دعویٰ کر دیتا میں نبی ہاں، انہوں پتہ نہیں سی گجرانوالہ دے اندر ایسے ایسے پروانے شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کروان گے، قیامت دیاں دیواراں تک شان مصطفیٰ بیان ہوئے گی علیہ السلام، عظمت مصطفیٰ بیان ہوئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی امامت، خطابت دا تذکرہ، آپ دی شرافت دا، لیاقت دا، اخلاق دا، کردار دا تذکرہ ہوئے گا، ختم نبوت دا تذکرہ ہوئے گا۔ ما کان محمد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت مولانا محمد خالد گرجاکھی صاحب رحمت اللہ علیہ، انہاں دا علاقہ ہے، انہاں دی جو ہے مولانا نور حسین گرجاکھی رحمت اللہ علیہ، انہاں دا ایریا ہے۔ میرے دوستو میں اعلان کر اے غفاریہ مسجد، شیخ صاحب والی مسجد اور اے رحمانیہ مسجد، اے بڑیاں الحمدللہ کانفرنساں بڑیاں ہوں دیا۔ گل سنو قرآن پاک دا فیصلہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی۔ فرمایا سوڑیو میں تو انو آخری نبی بنایا، تے گل سنیا ذرا ساری کائنات تو اللہ سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کردہ میں نبی ہم، مینوں چڑھ گئی، میں آکھیا مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے، مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے۔ جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے، مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹہ گیا ہے۔ جے کر کتا کپائی چوں لنگ جاوے کیڑا کمبڑ بنا کے لے گیا ہے۔ بیڑا آپ اگر کیتا قادیاں والے نے، مگر ساڑھے مصطفیٰ علیہ السلام دا شان تے مرتبہ مقام چمکدار رہے گا۔ مولانا نور حسین گرجاکھی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کر گئے، نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز، آنکھوں مل کے سبحان اللہ، اچھی آواز نال کہو
ना सुनिया मेरी पुत्री का की नाम है मुहम्मद सलमान यजदानी मैं भी कहीं नहीं दे इन्ना करंट क्यों है यजदानी दे मेरी पुत्री माशाअल्लाह तुहानू जगा दिता तड़पा दिता गल सुन वाली जे मेरे दोस्तों ना सुनिया ना डिठा हर गेज मिसल मोहम्मद कोई सोने नबी मोहम्मद उत्ते खत्म नबूवत होई लैंदा चढ़दा दखण पर्वत ढूंढ लवो जग सारा ऐसा किधरे मूल न लभे सोना नबी प्यारा हसबो सोना नसबो सोना ते सोना नौशानो अकलो सोना शक्लो सोना सोना कुल जहानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते मेरे दोस्तों आओ तवज्जो फरमाया जे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू रब ने इन्ना शान अता फरमाया मैं तो फिर दावत देंदे रहना है मेरी सरकार दे नाल मुहब्बत प्यार तो बगैर नजात नहीं होनी जेड़ा भी आमिना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ताबेदार बनेगा हुबदार बनेगा ओही मेरे दोस्तों जन्नत दा हकदार बनेगा अल्लाह इन्हां सारियां नू जन्नत दा हकदार बना दीदार मुस्तफा के जो हकदार हो गए दीदार मुस्तफा के जो हकदार हो गए हकदार हो गए हकदार हो गए वो लोग कायनात में सरदार हो गए वो लोग कायनात ते गल सुनिया है तुहाडी केड़ी केड़ी फरमाइश पूरी करा जे करना दीदार मदीने बोलो उठ के आ उठ के जे कर ना दी हिम्मत वाला जुरत वाला जे करना ये पता नहीं अज चुप करके बैठे ने पता नहीं बोल दे वो असल तो मेरे पुत्र की समझ तो लगती नहीं सलमान यजदानी कहंदा की वो कहंदा अहले हदीसों ने शेर पाला हिम्मत वाला जुरत वाला ते तुसी समझो अहले हदीसों ने शेर पाला आ गई गर्मी टुर गया पाला तुहानू समझ ते आउंदी नहीं आओ तो जो फरमाना जरा जे करना दीदार मदीने वाले दा फिर बन जाता बेहदार मदीने वाले दा तेरे हज नमाजा बंदिया किस कारे जे नहीं दिल विच प्यार मदीने इंज ना करो एक बारी सारे मेरे नाल बोल के वखा दियो मैनू भी पता 2:30 बज चले ने कोई अज नवे नहीं बजन लगे जे करना दीदार मदीने वाले दा फिर बन जाता बेअदार मदीने वाले दा लैंदा चढ़दा दखण पर्वत सब थावा लैंदा चढ़दा दखण पर्वत सब थावा हर पासे प्रचार मदीने वाले दा मियाँ साहब तुसी भी बोलो हर पासे प्रचार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा उस दा दिल यारो लगदा नहीं फिर किधरे भी उस दा दिल यारो लगदा नहीं फिर किधरे भी तके अज इस घर बार मदीने तके अज इस घर बार मदीने एवें गल्लां खुदा दी करो भाभी जी मदीने नू नहीं मन मैं पुत्र
सानू तो अल्लाह ने जगह ही मदीने दे छड़ी कबर वास्ते, तेनू अजे भी नहीं पता लगा। अहले हदीसों, इस बात पे खुश हो जाओ, सिद्दीक की सदाकत हमारे पास है, फारूक की अदालत हमारे पास है, उस्मान की सखावत हमारे पास है, अली की शुजात हमारे पास है, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, बिलाल की अजान हमारे पास है, मदीने वाले का निज़ाम हमारे पास है, दीन हमारे पास है, सिरात मुस्तकीम हमारे पास है, मिशने जिहाद हमारे पास है, मदीने वाले की नमाज हमारे पास है, मक्का और मदीना हमारे पास है, हाथ बांधने के लिए सीना हमारे पास है। इस बात पे खुश हो जाओ, सैयदुस सकलैन हमारे पास है, जन्नत के नौजवानों के सरदार हसनो हुसैन हमारे पास है। मैं कुर्बान जाऊं, मदीने वाले की अदा रफ़ुल यदैन हमारे पास है। क्या तुहाडियां मखदूम साहब दा आर्डर आ, तुहाडा केड़ा हुक्म? मेरी पुत्री दा आर्डर आ गया, सलमान यज़दानी दा इधरों मखदूम दा 2 आर्डर, विच जनाब पत्थर दा गार्डर, 2 आर्डर आ गए। ध्यान नाल सुनना जरा, मैं सुना देना। पहले यज़दानी साहब दा हुक्म पूरा हो जाए। अलम नशरह लक सदरक अलम यजिदका यतीमन फआवा वअल्लमक मा लम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ते गल सुन वाली जे परवाने हो, सानू दसिया सानू दसिया दसिया सानू दसिया ज़मीना आसमाना ने सोने नबी दियां उच्चियां शाना ने। मेरी पुत्री तलहा नजमी आ गया, मैं भी वेंदा हाँ, मैं पुत्री मेरी नज़र नहीं आ रही। तलहा नजमी नू अल्लाह बहुत बड़ा खतीब बनाए। ए जनाब बड़ा जनाब परवाना, बड़ा दीन दा खादिम है, बड़ा दीनदार है और बड़ा फरमा बरदार, दुआवां लैण वाला है। इंशाअल्लाह अन करीब वो वक्त आएगा, ये बेमिसाल ते बाकमाल ते लाजवाब खतीब अल्लाह इनू बनाएगा। रात दे 4-4 बजे तक रब दुनिया नू बिठाएगा ते तलहा नजमी को खिताब करवाएगा ते लोकां नू सुनवाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ते कह दियो, फिर कह दियो मालका मैं तेरी जात तो सदके जावा, तू सोने नबी नू कितना शान दिता है। सानू दसिया ज़मीना आसमाना ने सोने नबी दियां उच्चियां शाना ने। रब ने सोने नू आखिर ते कलाया है और नबी न कोई बनाया है। मन लिया यारो सब मुसलमाना ने सोने नबी दियां उच्चियां शाना ने। ते गल सुन वाली जे, साडा पीर सब तो निराला है, सोना काली कमली वाला है। गवाही दे रहियां 5 अजाना ने सोने नबी दियां उच्चियां। और मैं पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जात तो सदके जावा। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। शान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, सदके जावा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक बारी फिर कहो, लक़द जाअकुम
रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तर्जमा होने लगा है, तर्जमा शान वखरा आमिना दे लाल दा, कोई नहीं सोना उस सोने दे नाल दा, शान वखरा आमिना दे लाल दा। जग ते आया मेरा सोना हुसैन नबी, पैदा होया दुनिया ते मेरा यतीम नबी, इंज ते रब यारो किसे नू नहीं जे पालदा, शान वखरा मिना दे लाल दा। जाओ सारी दुनिया दा चक्कर लगाओ, एहो जिहा पीर कोई लब के ले आओ, साडा पीर सोना ते सब तो न्यारा, जिदा नामे नामी मुहम्मद प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मैं फिर क्यों ना कवां जिदा नाम लिया सीने ठंड पै जाए ते होठां दे उत्ते जिवें खंड पै जाए। मुज़म्मिल मुदस्सिर बशीरो नज़ीरे, असियां मुरीदो दे ओ साडा पीर। बोलो हाँ सारे सल्लल्लाहु, आखो 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 सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। एवें दुनिया लगी रही, पीर साहब दे मगर फौत हो गया बेचारा, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे। पता की कहता, 100 दियो मैं 200 देंगा, डबल शाह 500 दियो मैं 1000, 1000 दियो मैं 2 देंगा, 2000 दियो मैं 4, 4000 दियो मैं 8 देंगा, 8000 दियो मैं 16 करके दें, 16000 दियो मैं 32000 दें, 32000 दियो मैं 64 देंगा। बड़े बड़े पैसे फसा बैठे, जो पैसे फस गए फिर जनाब तहज्जुद पढ़ने वास्ते जान पिछली रात चोरी चोरी, दूने 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 असी दूने आते रहे, अजकल भाई जी असी मंजी उत्ते पे भाई, दूने 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 असी दूने आते रहे, फिर चोरी चोरी जान। मेरे अल्लाह मेरे उत्ते करम कमा दे, होर नहीं मैं कहंदा मेरे पिछले दुआ दे, या अल्लाह मैं होर नहीं मंगदा। हो मेरे अल्लाह मेरे उत्ते करम कमा दे, होर नहीं मैं कहंदा मेरे पिछले दुआ दे। दुध पींदे पींदे मज्जा लेंदे लेंदे बई दुध पीणो गए आ बई, दूने 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 असी दूने आते ओए असी अलामा दी ललकार बन के, यज़दानी दी यलगार बन के, फुल्लां दी महकार बन के, हैदर दी तलवार बन के, करिया करिया बस्ती बस्ती कूचा कूचा शहर शहर नगर नगर ऐलान करते रहांगे, अबू बकर सिद्दीक वर्गा मुरीद कोई नहीं, बदरे मुनीर वर्गा कायनात ते पीर कोई नहीं। गली गली नगर नगर नारे तकबीर। मैं जागदे दे विच नारा मारदा, मोयां दे विच नहीं गया, सांगला हिल तो है, नारे दा जवाब दियो मैनू, नारे तकबीर। अपनी सीटां ते खड़े होकर दियो नारा जवाब, नारे तकबीर। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, लामा एहसान शहीद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी। और जाओ मैं ये दावे से कहता हूँ, बेटा सियालकोट का है, तरीम गुजरांवाला में है, धमाका लाहौर है, उस्मान के कदमों के नीचे लेटने वाला मेरा एहसान इलाही ज़हीर है। मैनू दे एवं ही सद्या भाई। अल्लाह सलमान यज़दानी की जिंदगी दराज करे। वो बेचारा मेरा पुत्र साउंड वाला की ना तेरा शाहिद बेचारा की करे भाई, यज़दानी की ललकार ही स्पीकर कसमें बर्दाश्त नहीं कर। यज़दानी ने फड़ के कमाला कर छड़ियाँ। आखिरी गल करा तो फिर तुसा चौल भी खाने ने विचों मैनू तंग लगदे हो। मैं गल खत्म करा ताकि खाने का भी
بڑا سونا انتظام تہاڈا بہنا اللہ قبول فرمائے میں تے مقامی ہاں تہاڈے کول انشاءاللہ الرحمن اللہ دے فضل و کرم نال ہفتے نو آ گئے اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات نو آ گئے کوئی ٹائم مل گیا فجروں بعد درس دے گیا زوروں بعد عصروں بعد مغرب تو بعد عشاء تو بعد یہ علیحدہ گل ہے مینو انج پیا لگدا ہے اس مسجد دے اندر کم از کم میں 22 سال بعد آیا ہوں گجراں والے شہر وچ رہ کے بھی 22 سالاں بعد مصروفیت دا یہ عالم ہے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا وگرنہ دل کردا تو ہڈی زیارت کیتی جائے آؤ ذرا آخری گل کراں تے اجازت چاہواں یاسین والقرآن الحکیم شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا محمد شمشاد نعرہ صاحب گل سننا ذرا توجہ فرما شمشاد نعرہ لا نعرہ شکریہ جزاکم اللہ سننا ذرا گل تانوں سنان لگا شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاسین والقرآن الحکیم میری پتری طلحہ ذرا غور کر والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین ترجمہ ہونے لگا یہ ترجمہ جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا تڑپ جاؤ پروانے ہو تڑپ جاؤ نعت پڑھتا ہے جو بدر منیر کی نعت پڑھتا ہے جو بدر منیر کی نعت سنتا ہے جو بدر منیر کی نعت لکھتا ہے جو بدر منیر کی نعت سنتا ہے جو بدر منیر کی اس کو مل جنت کا نظارہ گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا آج کی رات کا سما عجیب ہے صحیح دسو کی دی کڑی تو صحیح ٹائم کیڑا ہے کی ٹائم ہویا بھائی واقعی 2:45 واہ پروانے ہو شہر میرا مولوی مقامی 2:45 اور کرامت کوئی لکڑ دی ہوندی ہے آج سارے ولی بیٹھے جے سارے کرامتاں والے 2:45 بج گئے نے اور چہریاں تو انج لگدا جے میں 8:07 ہوئے واہ ربا میں تیری ذات تو صدقے جاؤں جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا آج کی رات کا عجب ہے سما آج کی رات کا سما عجیب ہے مخدوم صاحب آج کی رات کا سما عجیب ہے آج کی رات کا سما عجیب ہے نعت سن کے تڑپ نعت سن کے تڑپ نعت سن کے تڑپ یہ مجمع سارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا آخری گل تے میرا سلام توہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا
شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے رب بھی سلام کلے دشمنا دے پیراں تھلے چادراں وچھاؤن والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے سیڑھی والے بھائی جان شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے رب بھی سلام کلے دشمنا دے پیراں تھلے چادراں وچھاؤن والیا فلکاں تے جان والیا چادراں وچھاؤن والیا فلکاں تے جان والیا میں صدقے جاواں گل سنیا ذرا سب تو اچا نام تیرا اللہ خاندان تیرا سب تو اچا نام تیرا اللہ خاندان تیرا داتا رحمان تیرا آئے تاں سنان والیا فلکاں تے جان والیا تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے تذکرے نعام تیرے ہندے ہر آن تیرے سارے وچ جہان تیرے تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا فلکاں تے جان والیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین